कुलालञ्च चुवाचन्दनमेव च सिन्दूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्णामः सौभाग्यद्रव्याणि सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। सौभाग्यद्रव्य अर्पण કર્યા પછી ભગવાનને ગોળનું નિવેદ કરાયેલું છે। પેલો ગોળ બીજે બી આગળ લાવી ઉપરથી કાગળ ખોલી કાઢો। હા, એની અંદર ગુલાબની પાંદડી પર લાવો અને ભગવાનને જમાડો। હરિ ઓમ ઓમ ગુરુ ગુરુ સ્વ સકલયુગાય નમો નમઃ। ડાબાતનો બધાય પડદો બનાવો અને જમણા હાથે ભગવાનને જમાડો। ડાબાતનો પડદો આપનો હો। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। चमची भरी नीचेनी थाली में पानी मूको मध्य जलम समर्पयामि। हाथ जोड़ी पगे लागी राखवाना बधाय। भोजताम परमेश्वर भोजताम परमेश्वर भोजताम परमेश्वर। फरती आग्रहपूर्वक भगवान जमाड़वाना। ह्रीं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। 4 वखत थाली में पानी मूकी दो। उत्तराभक्षणं समर्पयामि। हस्त प्रक्षाल्य समर्पयामि। मुख प्रक्षाल्य मुख कमले आचमन्य मुखवासार्थे जलम समर्पयामि। बधाय हाथ जोड़ी पगे लागी राखो। छेल्ले दक्षिणा भेगी मूकीशुं आपणे अथवा मंडळ जे आपशे ते स्वीकारजो। दक्षिणार्थे नमस्कार समर्पयामि। पछी माताजीनी प्रदक्षिणा करवानी। बंने हाथ ऊपर लई लो અને પ્રદક્ષિણા કરો। गुदानी च दानी सर्वाणी नक्षंतो प्रदक्षिणां पदे पदे। प्रदक्षिणा કર્યા પછી બે હાથ કાન પકડી ક્ષમા માંગો। આ મૂર્તિ તો મૂકી દેવી જોઈએ। આહ્વાનમ જાનામિ ન જનામિ તવાર્ચનમ પૂજા ચેવન જાનામિ સમસ્વ પરમેશ્વર। મંત્રહીનમ ક્રિયાહીનમ ભક્તિહીનમ સુરેશ્વર। અદભુતિતા મયા દેવ પરિપૂર્ણ તદસ્તુ મે। ગતમ પાપં ગતમ દુઃખં ગતમ દારિદ્ર્યમેવ ચ આગર્થાક્ષ સુખ સંપત્તિ પુણ્યઃ તવ દર્શનમ મહ। બધાય હાથ જોડી પગે લાગી રાખો। तमेव माता पितास्तमेव तमेव बन्धो च सखास्तमेव तमेव विद्यात् वरिणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। नमस्कारां समर्पयामि। बधाय चमची भरीने पाणी पकड़ी राखो। करेली पूजा अर्पण करीशुं। हस्ते जलमादानेन यथा ज्ञाथा विद्युक्चाद्रव्य द्वारा भाव करोमि तस्य पूजा जगदम्बा अर्पणमस्तु। बोलिए श्री श्री गजानन गणपति महाराज की जय। कुलदेवी मात की जय। अंबे बहुचर मात की जय। मां भगवती की पूजा अर्चन कर्या पछी राजू तमे धजा लई लो। पेली बाजू तने डाकी दो। टाइम भराई अपवित्र पवित्र ये दंड पर पानी छोड़ो। अपवित्र पवित्रो वा सर्ववस्तो ततो विवा यस्मरे पुंडरीकाक्ष सेवाभियांतरः शुचेः। पछी पोत चलना करे। हरि ओम शिखंडं चंदनं दिव्यं गंधार्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्णामः। गुरुदेवाय नमो नमः। चोखा चढ़ाओ। अक्षतानि समर्पयामि। अक्षतर्पण પછી અબીલ ગુલાલ की चढ़ाओ। हरि ओम अबिलञ्च गुलालञ्च चुवाचन्दनमेव च सिन्दूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्णामः। विजय विद्युत चमची पानी चलाओ। सर्वकामना सिद्धिरस्तु। देवताय नमो नमस्कार समर्पयामि। नमस्करोमि। ये ध्वजा नीचे ना मुकता। उपाधियों राजवी की डंड से निकल राज की पड़ती है। बहुत चौंक ये बदली दे जो हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पते ददातु सकलकामना सिद्धिरस्तु। सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। सकलकामना सिद्धिरस्तु।
हरि ओम नमस्कारां समर्पयामि सर्वमनोकामना सिद्धिरस्तु विजय भैया गंगाजल ની અંદર ચમચી ભરીને અંદર દૂધ પધરાવો હા ત્યાં આપી દો તમે તમારે જોડે લઈ લેજો હા અહીંયા આપી દો પેલા જોડે હું કરાવી દઉં એને નાસ્તી બોલતી हरि ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवतां स्मरामि सकलकामना सिद्धिराज सुखप्रदायिनो अक्षर आचार्य श्रेष्ठ एक रूपी उपयोग बता दो सही ए विशाल एक रुपया की विशाल नमस्कार नमोयामि हरि ओम आर्यादिनिष्कामना सिद्धिरास्तु बहुत बहुत